Hi, good afternoon. Unsay mo ngalan? Hello? Ay, wala na. Pwede take to, ate. It's Emelda National. Today is the first day of second quarter examination of Emelda National High School. To at least ease the students' stress, we prepared a little surprise. A question for an ice cream. Let's go! Sige. Ay, excuse me. Unsay mo ngalan? Ay, hi ate. Ako I'm Alina. Good afternoon. Unsa naka-grade? I'm grade 11. Okay. STEM A. Ay, proud sa section. Sige. So, nami pangutana dahil pag matubag nimo na kay ice cream. Uy, wala wag dili matubag uy. Ay, sayon ra kayo. Sige. So, ang pangutana nimo is kung si Nigel na ay 3 ka apple, dayon si Faye na ay 5 ka orange, kinsay mong crush sa campus? Ako crush kay katong grade STEM. Grade. Ako crush ate. As in? Yes. Pila ka percent? Mga 75 kay maot na siya batasan. Okay. Sige, so congratulations na kay ice cream. Ali. Dali, sayon romali dali na mama. Gusto dali na. Sa chemical symbol sa water. H2O. Nice answer. Tungod kay na-cancer ka na kay ice cream. Ay, nice. Si Di Gracia. Great. Grade 12 ABM. Congrats. Thank you. Hello, ayaw glihok tagaanta mo ice cream. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Nilihok man ka. Sayang. Thank you. Unsay mong name? Gloria Asiman po. Grade? 9 po. Okay. Kumusta yung mong exams? Okay ra? Very stressful. Ay, na-stress. Congrats na kay ice cream. Thank you. Thank you. Jane? At taga-asa ka. Hello, Baluran. Saan naka-grade? 7. Sige, dayon. Kuan, nami pangutana. Pag matubag ni mo na kay ice cream. Okay ra? Sayon ra. Okay ra? Sige, ang pangutana ni mo kay, kung ang 3 plus 3 kay 6, kinsay mong crush? Hala! Naulaw siya! Kinsay mong crush? Ay, wala siya crush. Nga naman? Hala, nanghilabot ang kinabuhi. Nga, no? Hindi ko ganahan. Ay, di siya ganan. Study first. Sige, congratulations! Uy! First President Mary. Mot lang. Ha? President dere? Oh. Sa Philippines. Abot lang dahil, tabangay ko. Shit, tabangay ko ba? Ano sa di ay? Kasi ito, nakalimot ko. First President? Oo. Sige na. Amot. Ano, nakalimot ko. First President. First letter. Kasi first letter. E. Dili, E, elephant, Emilio Aguinaldo. Congrats. Wait lang. Imahang Ano sa'yo mong name? Ellen Grace. Ellen Grace Grade. Debao, 11 p.m. Okay. Congrats. Ha? Pwede rin siya i-post sa page. Dagan mo nakakapan. Thank you.